mungkin masih ada beberapa teman-teman yang masih on the way, masih a little bit late. So I'll just wait for a few more minutes. And I just want to say that I am so grateful for all of you. I'm so thankful that kalian semua sudah meluangkan waktunya setiap malam, jam 8 malam ini to be here together with me. And together my hope is that kita semuanya bisa heal ourselves dan juga terutama perbaiki kita punya relationship with money. And of course yang kita mau adalah to have an abundant life. Hi Annie, how are you? Nah, having abundance life itu bukan cuma dari sekedar finansial juga. Tentunya abundance in everything, in the way we think dari mindset, in the way we speak, in the way we in our relationships, dari kesehatan juga, in our health. Jadi abundance itu bukan cuman, kalau ngomongin abundance itu bukan cuman sekedar duit aja. Dan tentunya at the end of the day yang kita benar-benar mau tuh apa sih? To live life with fulfillment, to live life happy, then just to be at peace, having inner peace, ya. Okay, so hi, welcome semuanya. Good evening. So we're gonna give a few more minutes untuk orang-orang yang masih on the way. Mungkin sambil nunggu, ada yang mau cerita gak? Ada yang mau cerita? Hi Charlene, hi Novi. Ada yang mau cerita mungkin anything that came up in the last few days? Any funny stories, any interesting stories? Ada yang masih ngomong gak sama your money? Any one of you still talking to your money? Do you thank your money? Jadi semua duit masuk, semua duit keluar, they say thank you. Have maintained that good relationship, seperti kita lagi maintaining a good relationship with our best friend. Ketinggalan sesi kemarin, semoga naik ke IGTV. Oke, jadi tuh aku tuh ada kesulitan nih. I don't know why, tapi my IGTV itu cuma bisa naikin 15 menit, sedangkan videonya itu kayak 1 jam. Jadi I am having problem uploading it. Nanti deh coba dipikirin lagi caranya gimana. Or I might just upload it mungkin di YouTube kali ya. Kayak di YouTube 1 jam bisa sih. I don't know, for some reason di IGTV-nya tuh nggak bisa ke-upload. Cuma bisanya 15 minutes. Padahal kayaknya orang-orang bisa di 1 jam deh. So I'm not sure why. Apa mungkin karena aku punya followernya baru 6 ribuan, maybe nggak bisa. Kalau nggak salah sih harus 20 ribu maybe. I don't know, I might be wrong. Okay, so it's now 8:07. I'll give 2 more minutes untuk teman-teman yang masih on the way to join us. Sambil menunggu, anybody wants to share something funny, something interesting, something that came up mungkin selama berapa hari ini punya journey? And by now I know that pasti sekarang kayak lagi yang kayak things that come up yang mungkin mengingatkan, oh ya, I have this money wound, oh ya, aku ada ingat ini, ada ingat itu. And I know that sometimes it's pas muncul lagi ke permukaan gitu, it's not easy. So I really salute all of you for doing the work. But trust me that it gets better. It really does. It really gets better. Jadi dia tuh muncul ke permukaan supaya kita aware. Jadi kalau seringkali tuh yang ada wound-wound gini tuh karena we never deal with it properly. Jadi kayak misalkan ada kejadian, ada trauma atau something bad yang happen, yaudah kita umpetin aja atau kita just bury it deep down. Tapi dengan begitu tuh itu menjadi block. Jadi nanti as we go through life, kayaknya kita punya kesulitan. Kenapa sih kalau ini susah? Kenapa sih kalau itu susah? Kenapa sih kalau kita mau gini, kok selalu hasilnya kayak begini gitu? It's not what you want. Nah itu because there's a block. Jadi itu tujuannya in self-healing sessions kayak gini tuh is to uncover all these blocks tuh apa dan wound-nya tuh apa, jadi satu-satu tuh kita healingin. So it's not about reliving your past sih, bukannya kita mau inget-inget lagi gitu masa gitu. It's not about that, tapi it's about letting go. Jadi seringkali tuh kita cuman kayak cuman pendem, but we never deal with it
properly. Nah, jadi dengan doing all this self-healing meditation segala ini tuh, we can properly deal with it and we can let it go. And dari sana kita juga punya shift in our mindset. Nah, dari sana baru kita punya blocks ini tuh bisa terbuka. Dan of course when the blocks itu terbuka, jadinya abundance can flow in easily. So that's ultimately what we want. Oh yes, would love to see you too. Nanti kalau misalkan setelah semua lockdown ini selesai, we should bikin aturin acara to get together and see one another ya. So I think it's gonna be fun. Wanna heal and live in abundance? Yes. Me too, and I'm sure that you can do it. I'm sure that everybody can do it. Itu sebenarnya tuh it's something that semua orang tuh bisa banget to get that. Makanya itu we have to put in the work, and you guys are here, so you are ready to put in the work. Okay, so it's now 8:09. I'm gonna start tonight. So we always start with intention. Jadi kalau kalian yang baru pertama kali mulai, you might want to think of why are you here? Kenapa kalian attracted to join this live session? Dan think about maunya apa sih? What outcome do you want to get out of this session? If you can join us for the full 14 days, that would be awesome. Kalau misalkan nggak bisa juga for the next berapa hari ini juga, you know, what outcome do you want? Or even untuk sesi hari ini deh gitu, what outcome do you want? So my intention is that all of us have a great time tentunya, all of us have a great connection. Dan juga whatever happens yang terjadi dalam sesi-sesi ini adalah for the highest good. So it really is not about me, it's all about you. So I just want to be, semoga juga saya bisa menjadi clear channel supaya whatever healing, whatever information yang bisa comes through itu bisa jelas dan itu bisa dapat manfaatnya buat kalian semua yang dengerin sesi-sesi ini. Okay, so now you can ask yourself, just follow your intuition, follow your heart. Apa sih? What is it that you want to come out to get from the session? And your heart already knows. Dia tahu kok. You just have to ask and listen, and they will tell you. So I want you to close your eyes and set that intention. Nah, untuk yang baru pertama kali mulai, we always start the session with setting intention, dan juga we always start the class with connecting as a group. Nah, kenapa? Karena when you connect as a group itu tuh penting banget, soalnya di saat healing seperti ini, everybody learns differently. Jadinya tuh di saat satu orang belajar sesuatu atau dia healing sesuatu, dengan kita connecting semuanya, itu healingnya tuh lebih powerful. Dan juga jadinya walaupun mungkin kamu saat ini belum dapat any impact atau gimana, tapi dengan orang lain healingnya itu kalian juga dapat manfaatnya gitu. So that is why we connect as a group, and supaya semuanya ini berjalan juga lebih lancar, dan juga kalian punya proses healingnya itu juga lebih cepat dan lebih powerful juga gitu. Okay, so let's take a quick moment. I want you guys to just take 2 to 3 minutes, susah banget ngomongnya, 2-3 menit, to just allow yourself to be fully present. And kalau misalnya ada yang mau tutup matanya, feel free to do so, or you can remain open, with your eyes open. Okay, so we're gonna take a deep breath. When you take a deep breath, you can just focus on the breath and just be fully present. Dan setiap breathe in and breathe out, just feel your body relaxing. Kita punya pundak juga lebih lemas. Okay, so I want you guys all to imagine that kita sekarang semua di dalam satu ruangan, and that we can see one another. So just give a little hi, hey, hello, ke teman-teman di sebelah, ke teman-teman di seberang, and smile, and just see that they are all saying hi back to you. Terus imagine kita semuanya ini seperti semuanya merangkul dan gandengan tangan menjadi satu. We're all connected in this circle. Say hi juga for the people who are late. Jadi ada teman-teman yang akan join us in a few minutes. Mereka agak sedikit telat, so just say hi to them. Include them as part of the group. Sisain space buat mereka. And juga for all the people who will be catching on the replay. Jadi banyak teman-teman juga yang mungkin gak bisa nonton, mereka will catch the replay. So just include them as part of the group juga, and just say hi and welcome semuanya as part of the group. Okay, so now
we're going to imagine that sekarang ini ada circle, kita semua masuk ke dalam satu bubble gede. Dan just imagine that we're all part of this circle, part of this bubble, and whatever healing that will take place, it will all take place in this bubble, and we're all connected to one another. Just imagine juga ada big bright light from the sky yang shining through at this group, as the circle, to see the abundance flowing through and all the healing flowing through. Okay, all right, so let's get started. All right, so today is officially day 6. Yes, day 6. So how are you guys doing? Biasanya kalau udah mau seminggu gini tuh yang udah mulai kayak keinget masa-masa all the traumas, all the hurt, all the wound yang coming up to the surface, you know. If it's happening to you, just breathe in and just take it with amusement. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu dirasain juga. Just take it with amusement and bayanginnya itu kayak let go aja gitu. It's all about surrendering in the process and it's all about letting go. So trust me, it gets better. Seriously, trust me, it gets better. Okay, nah jadi untuk hari ini we're gonna talk about visualization, visualizing your abundant life. And also we're gonna talk about, nanti kita will do some exercise yang kita akan moving our goals dari satu energi ke satu energi lainnya. So it's so powerful. So I hope you guys stay until the end because you don't want to miss. Nggak mau ketinggalan deh yang nanti yang kita akan kerjain hari ini, ntar the brain exercise. You don't want to miss it. Okay. So you know what? Seperti aku udah bilang juga di hari-hari pertama, hari kedua, everything that we learn sekarang ini, the way that our mind works and the beliefs that we have, itu tuh semuanya tuh kebawa dari masa kecilnya kita. Jadi at the age of sampai umur 5 tahun itu, otak kita tuh kan masih dalam brainwave-nya yang under hypnotic state gitu. Jadi apapun yang kita lihat, yang kita observasi, yang kita dengar dari lingkungan, dari keluarga, dari teman-teman, dari sekolah, dari whatever culture, whatever, mungkin nonton TV atau apa, nah itu semua tuh yang menjadi beliefs-nya kita. Nah, jadi otak kita tuh kayak seperti ada wiring ya, kayak ada kabelnya gitu. Nah, jadi kabelnya ini karena dia nyambungin dari kemana-kemana, jadi thought prosesnya kita tuh seperti itu. So, I feel much better, lebih tenang, lebih santai, mulai bisa menarik simpul yang memut itu. That's wonderful, I'm so happy for you. Kita harus celebrate ya. Okay. By the way guys, kalau misalnya kalian have any good stories, happy stories atau apa, feel free to DM me aja gitu, biar aku juga bisa celebrate with you together. Karena I love reading all your stories juga, karena it really it makes me feel grateful for everything juga. Okay, so anyway lanjut. So the way that our mind works itu kalau kita udah gede itu we learn it by repetition. Jadi kayak misalkan kita pertama kali kita belajar itu kan kayak susah ya. I don't know if you guys remember, mungkin pertama kali belajar nyetir atau belajar naik sepeda gitu kan, awalnya kan kayaknya susah gitu. Tapi kita coba lagi, we keep going, we keep trying, jatuh bangun lagi, kita coba lagi, we pedal, we try hard, dan akhirnya bisa. Jadi tuh pas kita udah bisa itu, otak kita tuh kayak ada kabelnya tuh yang connect. Oke, kabelnya itu namanya myelin. So we build this myelin, dan koneksinya itu setiap kali kita kerjain ini koneksinya kabelnya makin tebal, jadi akhirnya ya udah. Nah, kalau ini udah jadi, dia tuh kayak udah kayak udah connect di otak kita gitu. Nah, jadi tuh selanjutnya kalau let's say kita mau change it, let's say we want to change ya sayang. Mami. Huh? We have another visitor today. Halo. Jadi kalau misalkan kita mau change a habit atau change cara kita berpikir, kalau udah gede, itu caranya gimana? We still can do it, by the way. Mami kalau mau pakai diputaran dulu, habis itu udah jadi. Oke sayang. Thank you sayang.
Jadi tuh, sorry. Jadinya tuh otak kita itu tuh, we can rewire it first of all. It's possible. Jadi kayak zaman dulu aku pikir kayaknya, oh kalau udah begini tuh udah nggak bisa rubah. By the way, that's not true. Karena a lot of it, a lot of, I mean, ada banyak dari diriku itu yang aku berubah in the last few years. So it is possible to change. Nah caranya gimana? Our mind learns by repetition. Jadi itu dia. So when you repeat something, kayak misalkan tentang self love gitu, just keep on repeating. Kayak ngomong sekali doang I am enough itu nggak cukup. But if you say it 10 times, 100 times a day, then you say it every day for the next 2 months, 3 months, a minimal 21 days, itu tuh ada wiring baru yang keluar. Jadi lama-lama you believe it karena it becomes true, soalnya wiring udah ada. Awalnya kan nggak ada kan. Jadi kita latih terus sampai akhirnya ada. So you have to repeat it by repetition. We have to learn yang hal-hal baru ini by repetition. Nah, lalu yang kedua gimana? Yang kedua juga kita tuh paling cepat belajar itu di saat otak kita tuh in the hypnotic state. Nah, hypnotic state itu seperti apa sih? Biasanya brainwave-nya ini tuh adanya tuh pas kita mau tidur, kalau malam pas kayak setengah in between mau tidur dan belum tidur, kayak udah mulai ngantuk-ngantuk itu, atau pas baru bangun tidur, kayak bangun tidur kan kayak masih apa ya, you know, that kind of state. Nah itu tuh paling suggestible, paling gampang untuk kalau misalkan kita mau belajar yang baru. Jadinya tuh I recommend you guys kalau misalkan ada, you can create a tape, misalkan audio tape yang kalian bisa rekamin sendiri. Jadi kayak sebelum tidur tuh di play, pakai earphone aja kayak begini di play. And then kalau misalkan pagi bangun juga you do it. So for me personally, dulu pas aku baru mulai, sebelum setiap kali mau tidur dan bangun tidur itu, bangun tidur enggak sih, pas mau tidur doang, I usually play Marisa Peer punya recording, hipnoterapinya punya recording. Okay, sorry guys. Oke, come on, Kak. Mami, Bye-bye. ini abis itu pasti aku Aladin. Abis itu Aladin sama Dumbo lagi. Iya, sama Lion King. Sama Lion King. Oke, sayang. Oke. Yeah, so that's what I do. Jadi dulu-dulu itu pas aku baru mulai my process of personal development itu, every night aku sebelum tidur pasti aku bakal main recordingnya itu untuk to suggest it into my brain. Dan aku pakai recordingnya Marisa Peer. By the way, you can YouTube her. A lot of this information itu dari sesi-sesi kelasnya dia, dari YouTube-nya dia, so that you can learn so much. Dan juga dia kayaknya ada beberapa yang free recording gitu deh, jadi kalian juga bisa dengerin. I highly recommend it. Nah, selain itu, what else can you do? Another good thing that you can do is meditation. Karena when we do meditation, itu sebenarnya kita bikin brainwave kita itu, you know, in that apa ya, I don't know secara teknisnya namanya apa gitu, tapi a lot of great things can happen. Jadi kalau sekarang aku udah nggak dengerin tape-nya Marisa Peer, tapi my rituals, nah so rituals is so important. Dan kalau bisa tuh juga aku saranin kalian punya morning and evening rituals. Nah jadi kalau misalkan in the morning, the best way itu adalah pas bangun jangan langsung lihat HP. Kenapa? When you look at your phone, di kondisi yang kita masih ngantuk-ngantuk kayak begitu, and then let's say ternyata kita ngelihat sesuatu yang negatif atau bikin kita kesel, and then kalau kita dalam kondisi yang masih hypnotic state tadi, masih kayak gitu, terus kita ngeliat yang kesel, itu jadi masuk ke bawah alam sadar kita, ke you know our subconscious. Jadi akhirnya tuh you get irritated the whole day. Pernah kan ngalamin kan, kita baru bangun tidur terus buka HP, terus ada something yang bikin nyebelin, yang bikin keselin, terus kita jadi kayak langsung seger gitu, kesel banget, and then we ended up having bad mood for the rest of the day. So, you know, I highly don't recommend it. Atau misalkan pun juga gak ada bad news deh, tapi kerjaan tuh udah banyak banget. Begitu kebuka langsung, ini gimana. Jadi kita baru bangun tidur masih in that suggestible state, kita udah dimasukin anxiety and fear. Nah jadi for the rest of the day itu kita kayak, you're not gonna perform well karena ya itu pikirannya nggak enak gitu loh. Jadi you're constantly kayak worried atau fear atau having that anxiety. Nah jadinya tuh kalau the best time for you to rewire your brain itu
di pagi hari, di malam hari, jangan lihat HP dulu. So what I do is, personally, kalau sekarang itu, begitu bangun, aku akan mulai dengan meditasi dulu. Kalau dulu sih ritual aku cukup panjang, cuman sekarang I haven't been doing that much. Jadi I highly recommend juga kalau kalian mau do breath works, kayak misalkan do breathing exercise, kayak 1-2 set aja. It's really really good juga karena breathing really release a lot of toxins. It also helps you to calm your nerve down, juga activate your parasympathetic nerve ya. I don't know if I'm saying it right. Basically it's what helps to calm you down. Nah, so after that what else can you do? I do meditation. Meditationnya nggak usah lama-lama kok, even if it's like 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes, itu sebenarnya udah cukup banget gitu. Jadi when you're in the middle of kayak setengah ngantuk itu langsung meditate. It's actually quite powerful. Jadi I will meditate, pas sudah selesai, I usually work on my journal. Jadi when I work on my journal, I also do a visualization for the day. Jadi terserah sih, kalau misalnya ada orang, dulu aku pas my meditation, aku juga langsung setting my visualization for the day. Jadi kayak misalkan hari ini apa sih yang aku mau accomplish, set your intention for the day. Lalu misalkan oke, hari ini aku mau ngerjain ini, atau bukan cuma ngerjain, tapi aku mau ada goalnya tuh ini. These are the outcomes that I want for today. Nah jadinya dari situ aku I visualize, I do it, I visualize hasilnya bagus, I visualize begini, I just visualize it. And then when it's done, then I do my journal. Atau kadang aku sambil tulis di journalnya sambil visualizing it. Jadi kayak aku tulisin keluar kayak hari ini maunya apa. So there are many ways to do it. See which one you're comfortable with. Tapi that would be a very good start. Nah, selanjutnya, what else can you do? I also recommend to do simple exercise just to get your body moving. What kind of exercise can you do? Misalkan anything that involves the root chakra. Kalau misalkan when we talk about abundance atau taking action or doing something, itu semua di store tuh di root chakra. Jadi gimana cara aktivasinya? Cara aktivasinya itu you have to do things yang banyak gerakin your butt basically. Contohnya apa? Kayak misalkan jongkok bangun, squats gitu misalkan. So anything yang kalian tuh harus gerakin pantat intinya gitu. And by doing that, we activate the root chakra. Jadinya the root chakra is for survival. Kalau kalian sekarang ada banyak kecemasan, kekhawatiran, that will really help a lot. You can also imagine that you're cleansing your root chakra sambil lagi exercise itu, kayak kita sambil ngebersihin. Nah jadinya once that is clean and activated, itu tuh kita tuh jadi kayak kita lebih tenang, nomor satu. Usually kita juga lebih action oriented. Banyak kan yang orang kayak, oh I want to do this, I want to do that. Mereka they have all these great ideas. Kira-kira mau mulai bisnis ini, mau begini lalu begono lagi begini, tapi no action. Yaitu karena root chakranya itu either blocked atau dia nggak activated gitu. So one way to get past that is by tadi jongkok bangun misalkan. Terus juga kayak misalkan zaman dulu kayak anak kecil itu kalau misalkan di sekolah kalau nggak bisa atau gimana disuruh jongkok bangun, nah itu sebenarnya ada reasonnya. Jadi kalau misalkan when you do jongkok bangun squats ini, itu juga bantu untuk bikin otak kita tuh jadi bekerja lebih baik. Jadinya sebenarnya seharusnya it's not a punishment, walaupun as time goes by itu sekarang kayak jadi punishment ya. Terus malahan kan kayak ada tangannya taruh di kuping atau apa. Nah ini sebenarnya when you learn energy, aku lupa sih tangannya taruhnya gimana, kiri kanan atau I forgot how it goes. Tapi itu sebenarnya bantu untuk transmute energy. Jadi it helps to move. Pas kita jongkok bangun kan energinya ada di root chakra. Nah dari chakra itu kita bisa transmute sampai ke otak kita supaya anaknya jadi lebih pinter gitu. Nah itu caranya itu aku lupa sih tangannya taruh di kuping atau gimana, but it helps to transmute. So actually a lot of the things that we do tuh yang dari zaman dulu turun menurun tuh there's a reason behind it, dan itu tuh bukan untuk menghukum sebenarnya, it's actually to help. Nah, so you need to have a morning routine tentunya, and you need to have an evening routine.
Kalau bisa, kayak misalkan sebelum tidur, let's say 1 hour before you go to sleep, udah stop. Jangan liatin sosmed lagi, jangan liatin WA lagi, jangan liatin apa-apa lagi. Just give yourself time to be with yourself gitu. Misalkan what I do is I like to, aku setiap hari pasti set aside waktu untuk belajar. Jadi misalkan aku bakal take a class, online class, atau aku bakal dengerin something, atau misalkan aku bakal resit kelas-kelas yang udah pernah diambil, I will listen to it again. Begitu biasanya aku juga seneng banget sebelum tidur tuh nyalain one of the meditation. Kenapa? Karena when you do the meditation, itu biasanya kan kita lebih relax dan lebih ngantuk, tahu-tahu pluk udah ketiduran. That's usually what I do. Jadi in the past I used to have really bad insomnia, kayak nggak bisa tidur gitu. Now I rarely have that problem anymore. Tapi lately semenjak work from home ini emang tidur schedule-nya agak ngaco sih. Tapi I rarely have problems with insomnia sekarang karena by doing all these things it really help. Nah, jadi when you have your morning and evening rituals, you do it day by day. Lama-lama tuh you rewire your brain in a certain way. Jadi we are rewiring our brain to be abundant, to be all the things that we want gitu. Terus begitu also the minds learn by repetition. Jadi diulang lagi. When you hear it the first time kayak okay. Terus kedua kali kita dengerin kayak mulai kayak mikir. Ketiga kali kita denger kayaknya orang ngomongin gini terus bener gak sih gitu kan. Kayak kita mulai bertanya-tanya. Pernah kan kayak kita dapat forwardan sekali, ya udahlah. Forwardan kedua kali mulai gitu kan. Forwardan ketiga kali kita kayak mulai, ini bener gak sih? Kok kayaknya semua orang pada nge-forwardin sih gitu. So that's how our mind works. It works by repetition. Nah, jadinya by the time you hear it the 4th time and the 5th time, jadi kayak it must be true karena semua orang talking about this gitu. Jadi kita jadi percaya. Jadi otak kita kadang it must be true gitu. So the mind learn by repetition. Jadi artinya apa? We have to keep repeating it again and again. Kayak harus dilatih again and again. Sampai akhirnya eventually otak kita believe it, then it becomes true. Jadi wire-nya udah jadi, so it becomes true. Kalau itu udah jadi, you cannot turn back. Kayak kita nggak bisa mundur lagi gitu, karena itu udah ada jalur baru istilahnya. So it stays with us permanently. Once we expand our consciousness, it stays with us permanently. By the way, kemarin ada yang ikutan consciousness meditation-nya nggak? I don't know if you guys feel it, tapi kayak kita menggede and we connected to the whole universe. Nah itu consciousness-nya itu tuh, once you get bigger, you cannot get any smaller gitu. So it stays with you. Okay, so now what I want you to do is I want you to visualize your abundant life. Untuk teman-teman yang ikut hari ketiga kalau nggak salah, kan aku bilang juga to make your own story kan. Nah, sekarang mirip-mirip seperti itu, tapi I want you to visualize it. Tapi dari segi pictures gitu. Kayak misalkan kalian tuh maunya apa sih? What is your definition of abundant tuh? Kalian tuh maunya apa? Kayak misalkan how do you want your relationship to be? How do you want mungkin secara materi rumah kalian tuh seperti apa sih? Atau mobilnya tuh seperti apa sih? Or let's say the things that you do job kalian tuh seperti apa sih? So I want you guys to take a moment and visualize it now. Nah, pas lagi visualize-nya itu use exciting words dan also think big. Jadi jangan mikir yaudahlah mau punya rumah. No, kayak I want to have a mansion or a castle yang seberapa mewah atau seberapa gede, something yang jadi bikin kita excited gitu. Atau misalkan I want to have a private jet, helicopter, whatever you name it. You just think big. Nah, cara otak kita bekerja itu, it will act in a way that is consistent with our thinking. Jadi itu it's the biggest driving force of human, sebagai manusia gitu. Kita tuh try to stay true to our identity. Dan gimana sih identity itu datangnya dari mana sih? It's different from the way we think. Jadinya tuh setiap orang itu kalau berasa ini emang aku tuh orangnya begini, kalau kita berasanya kita tuh pemalu, jadi di dalam situasi-situasi yang kita harus maju kan nggak bisa karena aku tuh pemalu gitu. Padahal it's something that you sort of
not even kamu memilih itu pas masa kecil, and you thought that yaudah emang gue begini aja, gue dilahirkan begini, this is my personality, emang begini, I cannot change it. By the way, that's not true. Karena personality kita itu kita dapat dari tadi yang masa kecil itu yang it's not even by our choice, karena dari situasi-situasi and the way that this situation conditionnya itu. By the way, you can change it, you can choose to change it. Gimana? By rewiring your brain. Jadi aku tuh banyak banget kayak misalkan ikut sesi-sesinya, I've been to a few Tony Robbins seminar misalkan. Itu tuh banyak yang cerita, you know, dulu aku tuh orangnya pemalu atau introvert, atau I will never misalkan ngomong di depan panggung atau dancing atau apa gitu, karena it's just not me, aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Tapi they can choose just like that untuk choose to, yaudah I don't want this, aku bukan, I didn't choose to be jadi pemalu, mungkin karena masa kecil ada pas mau ngomong mungkin diketawain orang, jadi akhirnya jadi pemalu, tapi that was in the past and I can choose who I want to be now. Dan orang itu benar-benar berubah, kayak dia jadi kayak super fun, super exciting, yang bisa dancing, yang bisa maju ke depan ngomong, you know. So you can choose to be whoever you are, and it's possible. I've seen it happen. It's really possible. Nah, jadinya tuh caranya gimana? We need to start having different thoughts. Jadi kalau misalkan we want to change the way our thoughts are atau the way we behave, kita tuh harus rubah cara kita berpikir. Kalau cuma ngerubah action doang, it's not enough. Jadi kayak misalkan, oh kenapa sih susah banget ngurusin badan? Oh I should do this, I should do that. Aku harus lari, aku harus makan lebih sehat. I should not eat that cake. Itu kan semua action oriented kan. It will never last karena otaknya masih belum, cara berpikirnya belum dirubah. Tapi when you shift your mindset, lebih ke pikirannya dulu, bukan actionnya. It's not about the action, but it's about the mind. Then things start to happen very quickly. And it happened to me, karena aku tempo hari turun, what was it? Mungkin sekitar 10 kilo within months gitu, without any diet, without any exercise, semuanya masih seperti biasa aja. Tapi I changed the way I think, I changed the way I talk to myself, I love myself more, dan segala macam, dan it really, dampaknya tuh kayak luar biasa gitu. So yes, it can happen, you can rewire your brain. Nah, jadinya tuh, you can change the direction of your life. Caranya gimana? You can control what's going on by changing your thoughts. Jadi kayak misalkan kita mau belajar, dulu belajar sepeda misalkan, pas kita udah bisa main sepedanya tuh it stays with us forever. Misalkan walaupun setelah itu kita nggak main sepeda for the next, I don't know, 20 years, 20 tahun kita nggak sentuh sepeda lagi, pas kita coba duduk dan naik sepedanya, kita masih bisa, because begitu wire udah jadi tuh, itu nggak akan pernah hilang, it stays with us. Nah, have you ever seen this happening? Kayak misalkan di saat kayak contohnya single udah lama, tahu-tahu kita pingin cari, we want to find cari pacar lah misalkan gitu. Nungguin orang kok nggak datang, kok nggak dapet gitu. Tapi begitu akhirnya dapet satu yang cocok, akhirnya mulai dating, loh kok tiba-tiba bisa ada 2-3 orang yang datang sekaligus. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Do you know why? Karena when you're in that state, you emit this, kayak you radiate this energy yang I am lovable, I am attractive, dan makanya tiba-tiba jadi 2-3 orang bisa datang lagi gitu. Padahal terus kita bingung kan, dulu gue single lama nyari-nyari nggak ada yang datang, sekarang gilirannya ini tiba-tiba 3 yang datang, and it happens all the time. Atau misalkan kerjaan deh gitu, misalkan kalian yang project basis gitu, misalkan nyari klien, aduh kok nggak dapetnya gitu. Terus begitu dapat satu, loh kok tiba-tiba datang lagi banyak, sampai overloaded, gak bisa terima lagi gitu. Why? Karena we radiate that energy yang we are successful, we are grateful, we are appreciative. Jadi pas energi itu terpancar, itu attract orang tuh datang. Akhirnya klien datang lagi, so that happens all the time. Jadinya tuh, that's the thing, that's the key. When we feel amazing, kita tuh kayak bisa radiate this thing, dan and then we just step
we just start to attract all these things gitu. Nah, so what I want you guys to do is, kalau kita maunya apa, let's say you have a goal, you have a vision, you want this. Setiap hari itu mulai pikirin how to step into that direction consistently. Jadi nggak usah sehari langsung sprinting, loncat jauh gitu, nggak usah. Intinya adalah this is your goal, this is where you are. Tiap hari, yang penting konsisten deh. Maju terus, maju terus, maju terus, maju terus, maju terus, sampai kita mencapai ketujuannya. And that's it, and that's all you need to do. So I was listening to this story, si Marisa Peer ini cerita. Jadi kayak misalkan ada satu orang ini dia cerita, dia tuh sedih banget karena impiannya dia itu mau jadi dokter hewan because she loves animal. Jadi dia pikir oke, karena dia love animal, jadi dia pingin jadi vet, dia pingin jadi dokter hewan. Terus udah gitu, dan dia sedihnya kenapa? Karena dia udah sekolah capek-capek dan ternyata dia kayak gak lulus-lulus gitu, kayak dia nggak bisa, dia nggak sanggup ikutin pelajarannya. Lalu akhirnya setelah dia berusaha setengah mati dan dia sedih banget, dia fail terus ujiannya. Akhirnya si profesornya bilang gitu, kayaknya kamu nggak bisa deh gitu, kamu kayaknya nggak sanggup, mungkin ini nggak cocok gitu, kamu mungkin nggak cocok untuk jadi dokter hewan. Jadi dia kan kayak down gitu kan, tapi padahal ini impiannya dia, this is her passion, she loves animals, she wants to work with animals. Kok aku kok gagal sih gitu, and she was so sad. Nah, terus kayak gitu yang dibilangin sama Marisa itu adalah, you know, sometimes we need to think outside the box. Jadi kadang kita mau sesuatu tapi there's a no, kayak nggak bisa, there's a no. When that happens, we just need to be creative. Karena mungkin yang di no ini adalah bukan sesuatu yang paling cocok buat kita. Jadi what happened was to that lady, karena dia seneng banget sama animals, jadi si Marisa bilang, okay, let's start thinking outside the box gitu. What else can you do? Skill kamu tuh apa sih? Gift kamu tuh apa sih yang kamu masih bisa work with animals, tapi mungkin bukan jadi dokter. Nah, ternyata dia itu hebat untuk trainingin binatang. Jadi dia kayak bisa komunikasi, dia bisa trainingin. Jadi dia, you know, she's really good with animals. Dan akhirnya, you know what? Dia ended up having her own TV show. Dia sebagai animal trainer. Dan akhirnya dia jadi kayak lebih sukses lagi, lebih kaya lagi daripada tadinya mungkin dia jadi dokter hewan gitu. So you know, when you meet something yang kayak is a no, jangan give up dulu, tapi be creative. Be creative and be flexible. Kemarin kan we talk about not controlling cara kerjanya gitu. When you want something, when you have a goal, you want to meet that goal, jangan dikontrol semuanya. Harus begini dengan cara begini, dengan kondisi begini untuk mencapai itu. We don't have to control everything. Kita kadang tuh cuman harus we have to trust more in life, dan kita tuh harus lebih fleksibel dikit. And we have to be creative, we have to think outside the box. Nah akhirnya jadi si contohnya orang ini yang tadinya mau jadi vet, gagal karena ujiannya kagak lulus-lulus, in the end malah jadi terkenal banget, jadi kaya banget, and she even have her own TV show. Can you imagine? Can you imagine kalau dia give up and then dia nggak work with animals, dan mungkin, you know, you just never know. Seriously guys, you just never know. Miracles happen all the time. Yang in ways yang kita nggak even bisa, nggak kepikiran gitu. It's beyond our thinking. You just have to trust. You have to trust that it will all work out somehow. So I love this story so much. Jadi kayaknya tuh kayak, you know, it's just amazing gitu. What I want to tell you guys juga tuh adalah just be open to things, karena you really don't know. Kadang yang kita pikir kita mau itu bukan apa yang kita mau, and something better just comes along and we don't even know that we actually yang kita mau tuh sebenarnya itu. So just be open. Terus juga when you start dialogue to your mind, kayak kita ngomong sama diri sendiri, itu tuh we have to start using kind words. Kayak kadang tuh kita ngomong sama orang tuh mungkin lebih kind daripada kita ngomong sama diri sendiri. So we have to start having good relationship with ourselves. We have to start loving ourselves more. Dan when we love someone, kayak misalkan we really love someone, kita nggak akan ngomong sesuatu yang jahat-jahat karena, you know, because we love him. Jadi we have to start, you know, just be kind and just speak in a way to your mind yang
yang baik, yang kind. Jangan bilangnya kayak orang bilang misalnya mau kurus, aduh gimana sih mau kurus susah banget. Gua ngelihat I've seen this a lot. Gua ngelihat nasi aja udah gendut, belum aja dimakan ngelihat doang aja udah gendut. You know, it's so funny when you say that. Udah pernah ada scientific study-nya. When you say that, kayak ucapin keluar, even kita nggak ucapin keluar, kita ngomong di dalam otak, dalam pikiran pun, when we say it atau pas kita pikirin kata-kata itu, our body actually start to produce cortisol. Cortisol itu adalah stress hormone. Nah, cortisol ini nantinya tuh bisa di-store, jadi akhirnya dia berubah menjadi fats. Jadi literally by you saying or thinking, gila gue cuma ngeliat nasi doang jadi gendut, it literally came true. That's how powerful our mind is. Makanya itu we have to be so careful with how we communicate, kata-kata yang kita pilih. Kayak misalkan, aduh cari duit susah banget, buang duit segampang banget sih. You know, so many people say that. If you keep saying that, your mind believes it. Jadi walaupun itu not true pun, nggak true pun, otak kita bakal, tapi kan you believe it, so it must be true. Jadi dia bakal make that jadi beneran. Jadi kayak self-fulfilling prophecy, you know. Akhirnya begitu duit masuk, kita buang-buangin. Even buang-buangin hal yang nggak penting gitu. Kayak tahu-tahu, loh kok iya, kok udah nggak ada lagi sih, it must be true. I just said it, ternyata emang bener kan. So it becomes that crazy loop. Aku udah selesai. PR-nya udah selesai. Oke, good job sayang. Laporan PR-nya udah selesai. Oke. Nah, jadi simply changing your action is not enough. You have to change your thoughts. When you start changing your thoughts, semuanya tuh akan mengikuti effortlessly. It becomes so easy. Mami, mana duitnya? Mana duitnya? Oke, nanti mami kasih duit ya sayang ya. Nggak kasih. Iya. Dulu dong. Kasih dulu, nggak bisa. Mami lagi ngomong nih, orang banyak yang liatin. Enggak, dua tangan yang omong ini. Tapi yang kasih duit tangan ini. Tangannya nggak bisa, duitnya di sana, tangannya di sini, nggak bisa sayang. Duitnya taruh di sini habis Duitnya mami kasih taruh sini. Iya. Iya. Oke sayang. Oke, you wanna say hi? Hi. Oke sayang. Oke. Sorry guys. Oke, jadinya tuh our mind's job itu tuh cuma satu. Your mind's job is to help you give what you want. That's it. That's the job of our mind. Iya, yang ngomong duit tangannya kasih duit. Nah, jadi tuh kayak ini a little bit side story. Jadi tuh anak-anakku tuh lucu banget. Dia tuh kayak berapa hari ini tuh lagi pada excited semuanya untuk cari duit. Mulai dari anakku yang kedua, si Chloe ini, tadi si kecil, si ketiga si Claire. Jadi si Chloe ini tuh pingin banget, dia kan main Roblox, jadi dia pingin banget beli Robux. And then untuk beli Robux itu kan pakai duit, jadinya tempo hari yang gede itu kemarin-kemarin pas liburan aku suruh dia kerja di kantor, and then setelah kerja aku kasih duit. Nah, duitnya pasti bawa pulang sama dia dibeliin Robux. Jadi dedeknya pas ngeliat, oh mami aku juga mau. Cuma kan sekarang kan gak ada yang kerja, jadinya dia tuh saking kepinginnya, dia kayak tiap hari ngomel gitu, kok mami kok udah gak kerja lagi gitu. Jadi gimana dapat duitnya gimana? Jadi dia kayak tiap hari ngomel-ngomel minta duit. Akhirnya, you see how smart our mind is? Dia kan kepingin banget kan punya duit kan, she wants this money. Jadi akhirnya she has this idea. Idenya adalah dia ngajakin main papanya. Jadi papanya sama cicinya ini jajakin main. Permainannya adalah siapa yang turun pertama dari ranjang itu yang kalah. Dan kalau kalah, papanya harus kasih duit 100.000. Jadi ya udah deal gitu kan. Akhirnya mereka main. Udah dong, udah berapa menit, semenit, 10 menit, 30 menit, udah mulai agak lama nih, belum ada yang turun nih, jadi belum ada yang kalah-kalah kan. Nah akhirnya si Chloe ini kebelet mau pipis, terus dia nangis-nangis gitu, mau pipis gitu kan. Terus papanya bilang, ya udah kamu ke toilet lah pipis. No, tapi kalau kepipis kan nanti kalah. Tapi mau pipis. Akhirnya nangis. Terus akhirnya, ya udah katanya, ya udah deh kalau gitu. Tetap aja pipis, tapi jadi tetap harus kasih 100.000-nya ya gitu. Jadi akhirnya bapaknya tuh dibohongin sama anak kecil, dibohongin akhirnya dikasih 100.000. Ya, Owi mau
Daddy nggak enak badan, kecuali mau main sama Daddy itu. Dia kasih minum terus, dia kasih mainan buat Daddy. Oh iya. Jadi so that's how smart our mind is. So we should learn so much from the kids. Beneran, mereka tuh idenya tuh luar biasa untuk dapetin apa yang mereka mau. And that's how our mind works. Our mind itu kayak pingin sebisanya tuh dapetin apa yang kita mau. Jadi makanya kita harus kasih tahu dulu yang kita mau apa. Seringkali otak kita tuh bingung kita maunya apa. Karena kita mau ini tapi nggak maunya itu. Kayak kita mau sukses tapi takut gagal. Jadi otaknya bingung, karena kalau kita takut gagal, kita nggak mau mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak gerak. Kalau kita nggak gerak, no action, ya gimana bisa sukses? You see? So it doesn't work. Ah iya sayang. Mami, Yes. Mami kasih mani, oke? Kasih money, oke sayang. Oke, nanti mami kasih money masukin ke dalam sini ya. Oke. Bye Claire. Gak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Oke, sorry guys, ini dari tadi banyak distraction. Oke. So, PR yang buat hari ini adalah I want you to guys to create a vision board. Ada gak yang pernah create a vision board? Jadi in that vision board itu kayak ditaruhin foto-foto, image-image apa yang kalian mau, atau juga bisa tulisin kata-kata kayak misalkan mau rumah bagus, carilah rumah, I don't know, cari di Google atau di majalah atau mana yang rumah yang bagus banget kayak your dream home. Nah taruh tuh di sana. What else can you do? You can also tulis gambar, tulis check to yourself kayak misalkan seakan-akan kayak kamu ada check to yourself senilai sekian banyak gitu. Let's say you want to be somebody famous, misalnya mau jadi bintang film atau mau jadi penyanyi, mau jadi artis. Ya udah bayangin aja kayak ada screen movie, mukanya kamu crop, kamu ganti muka kamu, jadi kayak kamu muncul di Hollywood misalkan. Or let's say you want to be an author, ya udah kamu kayak ada book cover tulisan best selling list, terus kasih muka kamu dan judul bukunya whatever gitu. You know, so these are the things yang you put ahead of time. Jadinya sekarang belum terjadi, tapi you put it in your vision board. Nah, kenapa? Karena once your mind starts to see, oh, jadi ternyata aku maunya itu toh, it will do its best to make it into a reality. Jadi what else can you do? Kayak misalkan you can put in words, kayak misalkan kayak what I put, salah satunya adalah thank you Skin Dewi for healing my skin. Jadi one of the goals aku mau kan adalah bisa punya skincare produk yang bisa bantu menyembuhkan kulit-kulit orang atau membantu help people with their skin problems. So when you say that, it becomes true. Terus juga you can also put in the actions. Kayak misalkan you want to lose weight. Nah, kalau lose weight itu actionnya apa sih? Misalkan makan makanan yang healthy. So you put that, eating healthy food misalkan. Untuk let's say you want to have a nice toned body, ya kamu masukin lah exercise. So put all the things that you want in a vision board. Lalu selanjutnya adalah you must take one action a day. One. No matter how small, tapi you need to take one action a day yang put you closer to your goal every day. Jadi semua orang yang sukses itu, it's all about taking action one action a day. It can be as simple as keluarin email, mau jadi penulis, write one chapter a day atau one page a day. Atau misalkan mau dapat klien baru, kontak 5 orang, emailin, teleponin, DM-in, WA-in, whatever. But you must take one action a day yang mendekati kita dengan goal kita. It's a must. So I want you guys nanti to share whatever it is yang kalian taruh in the group chat. By the way, we have a WhatsApp group. Kalau yang mau ikutan bisa join us. So I hope that I hope to hear kalian tuh tulisnya apa, dan juga kalau nanti yang udah ada bikin vision boardnya, please share it in the group, because kadang kita kepikiran sesuatu, terus orang lain pas ngeliat, I want that too, that's a good idea. Jadi orang bisa comot idenya kita dan bisa inspire orang lain lagi. So please do share. Steven say no. Kenapa Steven? Why no? Care to share? Kenapa no-nya? Mami, ini udah penuh. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi? Iya. Iya, oke. Kita kasih lihat temennya Mami, oke? Oke. Dikasih box. Oke. Oh, kepencet. Oke, I thought you were going to say something. Oke,
So guys, ini waktunya udah hampir running out karena I only have 1 hour limit. Tapi ini materinya masih ada. So I hope that you guys can join me again. Barusan mau bilang I will. Kenapa sennya no? Oh, oke. Jadi hari ini materinya I don't know, somehow kayaknya panjang ya. Padahal kayaknya tadi nggak gitu panjang. Mungkin aku ngomongnya terlalu banyak. So we still have a few more materi yang mau dibahas hari ini. So I hope that you guys will tune in back. And I'm so sorry kali ini agak lama. Tapi I want you guys to follow nanti the brain exercise that we will do at the end of the session because it's so powerful. Seriously, you don't want to miss it. Jadi ini videonya aku akan matiin dulu karena udah habis waktunya, time 1 hour-nya udah habis. And I will start again the live session. So please hop back in ya. Okay, so thank you so much guys. Thanks for staying with me. I will end this right now. I'll see you in a minute.